निज काम निजे करवा से कौन अच्छी असुविधा जगन्नाथ नमस्कार मुझे आपको स्वागत जनाऊँ गोटे नुआ वीडियो मो सहित जोड़ी रुहतु वीडियो को एंजॉय करूँ जदि आप मो चैनल नुआ था लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करने को भूलें आउ मो जेजेबापा जेजेमा वर्षिकिया पाखे आसुची स्टाच्यू रोली गोटे घर प्रस्तुत कराऊँ आउ चलतु देखा से घर केमती कौन तैयारी होते बड़ साइज घर तैयारी होती कौन केमती स्टाच्यू आज स्टार्ट हो घर चलतु वीडियो रे आगू बढ़िया सेरा दे दे माँ को तो सामने बर्तमान आमर कम चलला जेजों स्टाच्यू रही घर प्रस्तुत लेआउट दिहर तैयारी हम लाइन आल ना कि लाइन नहीं रेडी टोका ये ना रेडी बोला गोले गोला सारे भव्य कम कर ना कि हाँ आज पूरा बेस पकई खाली पिलर उठेबे तो सांग आप देखुए घर बेस आज पड़ जाइए काली पिलर उठे इटा जोड़े करेंगे जेजों वर्षिकिया पाखे आसला तो सांग आप देखुए प्रिंट ढल दिया से जो घरटा तैयारी होची जेजेबापा जेजेमा स्टाच्यू रही हाँ सरीगला ओ कालंदी बाबू सरीगला आउ घंटे लगे काम चलती तो सांग आप देखुए कालिया आम राजमिस्त्री पूरा जोरसोर काम चलाउं वर्षा आज सका होता अबिका टिके खरा हो काम चलते रेडी टोका ये ठिया है देखुए पूरा छड़ भाया ठिया है नाकि हस भारी पड़ुची मौसी मौसी लो माउस तो पूरा आमर एक नंबर आमिका लोक हूँ मौसी इटा सरीगला बोई आने भितर पकेबा ना कौटी हाँ भीतर कौन कौन निज काम निजे करवा से कौन अच्छी असुविधा पदार रखीदे बाली पुराऊँ ना कि तो सांग बर्तमान जेजों जो स्टाच्यू रे घर कम चलती कालिया आमर मिस्त्री कम कर मत भी खटे सारे बहुत खटे 500 टका आज कालिया दब मत देव ना हाँ हाँ कह 500 है तो फिर भल बार अच्छे सन्ध्या टे चिकेन बिरियानी देवु ना कौन लगे कह देवु तो हौ कालिया पूरा रेडी अच्छे पैसा देवा बड़ कंट्राक्टर ना ठिकादार दीटा को एका इंग्लिश ओडिया ना कौन हाँ ठीक अच्छे हे मासी कि हस
ମାଉସୀ ହସ ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ। ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ଏଠି ଠିଆ ହେଇକି? କାମ ଦେଖୁଛ? ଓହୋ, ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁଙ୍କର ଘର ତିଆରି ହେଉଛି, ବୋଉ ତାଙ୍କର ଏଠି ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସଇଲା ବୁଆ ହେଇଗଲା। ଟେକିପାରିବ ତ ଏକୁଟିଆ? ଧୀରେ ବାଜିବ ମୁଣ୍ଡ। ଖାଇସାର କରିବ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଘର କାମ ଚାଲିଛି। ଜେଜେଙ୍କ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଚୁ ରହିବ ସେଠି ଘର କାମ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି। ଆଜି ଦିନରେ 2-3 ଥର କନ୍ତର ବର୍ଷା ହେଲାଣି, କାମ ବି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଉଠେଇଲାଣି, ବର୍ଷା ହେଉଛି ବି ସାଡ଼େ ଆଗକୁ। ମୁଁ ଦେଖଉଛି କାମ କେତେ କ'ଣ ହେଲାଣି କାମ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଘର କାମ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋରରେ ଉଠେଇଲାଣି, ଆଉ ପଛପଟଟା ଖାଲି ଯୋଡ଼େଇ ହେଇଗଲେ କାଲି ପିଲର ଢଳେଇ ଦିଆହେବ। ଆସିଲା ବର୍ଷା ହେଇଲା, ପକେଇଲା ବା। ତ ସେମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲା, ଇଟା ଯୋଡ଼େଇ କରିହେଲାନି, ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ଟାଇମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 1-1:30 ଟାଇମ୍, ଆଉ କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ। ଆଉ ଅବିକା ଘୋଡ଼େଇ ଘୋଡ଼ା ଦେଇକି ଆମେ ସବୁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଯୋଡ଼େଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଫେର୍ ହେବ। ତ ଅପେକ୍ଷା ଦେଖିବା, ବର୍ଷା ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଛାଡ଼ିଗଲେ ଆଜି ଯୋଡ଼େଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତା, କାଲି ପିଲର ଢଳେଇ ହୁଅନ୍ତା। ବର୍ଷା ଆଜି ଛାଡ଼ିବନି, ଏତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ତ ସାମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କାମ ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଲାଣି, କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋରରେ ହେଉଛି ଅବିକା। ଆଉ କାମ ବୋହିଗଲାଣି ସେ ସିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଟା ଯୋଡ଼େଇ ହେଇଥିଲା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ଘଣ୍ଟେ ପୂର୍ବରୁ, ସେ ପାଣି ବାଜିକି ବୋହି ଯାଉଛି। ସେ ଯେଉଁ ମସଲା ଗୁଡ଼ା, ବାଲି ମସଲା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି କେତେ ପାଣି ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ବୋହି ଯାଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫ୍ରେମ୍ ବନେଇଲେ ପିଲର ଢଳେଇ ପାଇଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେମ୍ ବନେଇ ସାରି ମସଲା ଗୋଳେଇକି ପିଲର ବନେଇବେ। ଗୁଗୁ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଲ? କାଳିଆଣି ଆଜି ହେଇଯିବ 4ଟାଙ୍କ ପିଲର। ପୁରା ଜୋରସୋରରେ କାଳିଆ ଆମର ଲାଗିଛନ୍ତି କାମରେ। ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି। ଆଉ କେତେଟା ଦରକାର? 3ଟା। ଆଉ 3ଟା ଫ୍ରେମ୍ ନା? ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି? କାଳିନ୍ଦୀ ଭାଇ ଶୀଘ୍ର କାମ କର, ବର୍ଷା ଦେଖୁଛ ନା କେମିତି ଆଇଲାଣି, ପୁରା ଘମାଘଟ। ବର୍ଷା ଏଇଖୁଣା ହବ ଆହୁରି 4-6 ଦିନ ନା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ପିଲର ଲାଗି ଫ୍ରେମ୍ ବନା ଚାଲିଛି। କାଳିଆ ଭାଇ ମାଉସୀ ଆମର ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମାଉସୀ ଗୋଟେ କ'ଣ ଚୋବେଇଛନ୍ତି? କ'ଣ ଚୋବେଇଛ ଗୋଟେ? ପାନ? ମାଉସୀ ଖାଲି ହାଲକା ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି ଦେଲେ। ଆମ ବୋଉ ତ ଠିକାଦାର ଆଉ, ଇଏ ଏଡ଼େ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ। ଆଉ ମାଉସୀ ତ ତାଙ୍କର, ମାଉସୀ କ'ଣ? ମାଉସୀ ଘର ମାଲିକ। ତ ସେମାନେ ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲର 4ଟାଙ୍କ ଆଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମର ସେଣ୍ଟରିଂ ହେବ, ହେଲା ପରେ ଛାତ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମର କାଳିଆ ଭାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୋଇ ଧୁଆ ହେଇକି ଆସିଲେ, ଖାଇବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। କାଳିଆ ଭାଇ ଭୋକ ହେଲାଣି? କାମ ସରିଗଲା? ଖାଇଲ ନା ଖାଇନା? ଏକାଥରେ ସାରିକି ଖାଇଲ?
गोटे दिन सेंटरिंग कर छात पकईदेव तो आपण मैंने शुणिले कालिया कहले जे काली एकाथरे सेंटरिंग करिकी छात पकईदेव रड फड़ बांधिकी आठ तो आम रसिकनगर पूरा रेडी पिला ठिया एस कि कटरे तोर कालिया 4 दिन मजूर दब ना मौसी दौ ना लो मौसी पसारे मजूर दब ना 4 दिन हाँ हाँ दब नहीं जीव कड़े ना कौन तमें आनी आस आम कषिद नहीं तमें आनी आस आम कषिद अनाम टे तुम टे हाय कर दिया ना रो ना अरुआटा बस मौसी कहला जीवा खाली तरतर है खाइब ना कि तुम तो सांग मैंने कालिया कहले जे काली छात पड़ो तो आज तो वीडियो ये आ गए वीडियो देखा जय जगन्नाथ कालिया बाय बाय दुबई काली पड़ू छात हाँ आणिक आसो से मटन देखिली ना भल बार अच्छी।